نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله 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 لا إله
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين আল্লাহ তাআলা শত শত কিলোমিটার দূর সফর করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাদ্রাসার দরজার মধ্যে বসে জোনাকো থেকে বান্দাদেরকে নিয়ে রাত দরবারে ভিখারির বেশে হাজির করলাম। আমাদের আজকের এই মাহফিলকে আপনি কবুল মঞ্জুর ফরমান আমিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাহফিলের খবরটুকু ছবিটুকু আমাদের আল্লাহর দরবারে নবীজির খিদমতে পৌঁছায়া দাও। বিশেষ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাদ্রাসার জন্ম লগ্ন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এই মাদ্রাসার পিছনে খিদমত করে করে যত মানুষ দুনিয়া ছেড়ে অন্ধকারে মাটি নিজ হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের কবরকে বেহেশতের বাগান বানিয়ে দাও।